ഒരു കോയമ്പത്തൂര്. ഒന്നല്ല 2 ടിക്കറ്റ്. നീ എപ്പ കേറി? நீ கேറി அதே பஸ் ஸ்டாப்பில் இருந்து. ஐ லவ் கேரளா, புரியுதுங்களா? இப்போ கேரளாவுக்காக நான் ஒரு பாட்டு பாடலான்ட்டு இருக்கிறேன். கேரளா ஃப்ரெண்ட்ஸுக்காக, மலையாள ஃப்ரெண்ட்ஸுக்காக, புரியுதுங்களா? பாட்டு பாடும் நீ. குருவாயிருக்கிலியே குருவாயிருக்கிலியே குக்குரு குரு குவி குருவி குஞ்சு மறைச்சான் கோயில் நாடி கூடுவடிஞ்ச. Well done. Thank you, sir. Keep it up. Sure, sir. മച്ച വേഗം സ്ഥലം വിടുന്ന ബുദ്ധി. കുക്കുരു കുരു കുവി കുരുവി കുഞ്ചു മറിച്ചാൻ കോയിൽ നാടി കൂടുവടിഞ്ചല്ലേ ആണസ. ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ്. ചെമ്മാങ്കുരുടെ അത്ര ഇല്ലെങ്കിലും നല്ല സ്വരശുദ്ധി ഇല്ലേ? ദയവേത് സംഗീതം പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾ ഇങ്ങനെ കൊല്ലരുത്. സംഗീതം ഒരിക്കലും മരിക്കുകയില്ല. സാധകം ചെയ്ത പെങ്ങന്മാരെ കടുത്തോളം വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് സാധകം ചെയ്യാൻ കടുത്തോളം കടം സമ്മതിക്കണ്ടേ? கேரளா வந்து ரொம்ப ரொம்ப பிடிச்சி போச்சு ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஐ லவ் கேரளா. ஐ எம் லவ்விங் வித் கேரளா. எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப கேரளாவை பிடிச்சி போச்சு. ഈ പാട്ട് പാട சொல்லி, അതായത് കലാപക്കാര പാട്ട് പാട சொல்லி என்கிட்ட പറഞ്ഞാரு. ഇതെന്ത് സാധനടാ? കൊള്ളാട്ടാ. அந்த பிரதருக்காக நான் இப்போ பாட போகிறேன். நல்லா கேட்டுக்குங்க. കളാപക്കാര ഞങ്ങൾ വികാരമില്ല വഴികൾ കടാറ കേട്ടും നോക്കാ വിടാമ്പളം ഈ ഒരു ഗതിയാ. അഞ്ഞമൂടിൽ കണ്ണിൽ പടാമിരുന്നാൽ കൊള്ളപ്പിട അഞ്ഞൊടുക്കെ ദീർഘാണം ആറുയിർ വിദ്യ. ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ്. எதுக்குடா இங்க வந்த? ஏன்டா என்ன டென்ஷன் பண்ற? எங்க பார்த்தாலும் நீ. ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ். எல்லாரும் சொல்கிறீங்க கேர்ள்ஸுக்காக மட்டும் தான் நீங்கள் சாங் பாடுறீங்க, பாய் சொன்னால் நீங்கள் பாடவே மாட்டுறீங்க அப்படின்னு சொல்கிறீங்க. அப்படிலாம் கிடையாது ஃப்ரெண்ட்ஸ். நான் இப்போ பாடுறேன், நல்லா கேட்டுக்கோங்க. ஆனால் இதுவும் ஒரு மலையாள சாங் தான். അറിയില്ല, വൈകുന്നേരം ആകുമ്പോഴേ വരണുണ്ടാവുള്ളൂ. മരകത തൊട്ടിലിൽ മലയാളികൾ താളാട്ടും ആണഴകേ ആനന്ദ് തോപ്പുകളിൽ. ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ്. വന്നാട്ടെ. പറവായില്ലേ? മാനവേന്ദ്ര സാർ കഥാ തിരക്കഥ സംഭാഷണ സംവിധാനമൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ആളാ.